sa script. Merry Christmas, Team Auxilium, Faith, Amazing, Ate Mens Marie, Love Mentor Chris. Ayan, thank you, Mentor. Thank you, Mentor Chris. Thank you, Mentor Chris. Thank you, Mentor Chris. Ate Marie. Thank you, Mentor. Ang gamis, matitikman na. Dali, dali. Ayan. Tikim-tikim. Binuksan na. Ate, lagyan ko. Yeah, mentor ka din Bukas na. Bukas na. Ano na sabi? Kanya akong isa. Thank you, Mother Hope. Thank you, Mother Hope. Thank you, Mother Hope. Inagkado na. Ate, bigyan mo isa. Ate, hila to. Order kapag uwi ng Pilipinas, ha? Ayan. Ate, hila. Oh. Ano masasabi mo? Barley yan. Bono, yummy. Anong gamis? Isang sachet. Ha? Bon. Tikip ka yung isa, dali. Sabay ako sa mami, pupuntahan lang ako. Saan? Sabay sa inyo. Mula. Wala ko may kinakain ka. Patikim naman ako. Batse. Yes, ining. Ano ka daw? No. Mari. Ako na para sa akin ako nakapili. Ano? Bibili ko ang mga kape, Bawang. Pati sa mga bata mo. Nasa Marjel, i-try mo na. Dinig ka. Aspect ka. Barley? Yeah. Barley gummy. Barley gummy. Dai, meeting boca. Prova. Amina. Tuto. Ecco me, sì. È buonissima. Ecco. Amami Lisel. Bono. Doesn't taste like barley. Ayan, pre-taste kay Father. Oh, pre-taste pala ito. Wow! Sana palagi. Barley gummies. Mm. It's barley. It's barley. Oh, diba? Bono lang. Hindi mo malalasahan yung barley. At least two gummies, isang sachet. Dalawang gamis. Oh, anak. Aday, proba to. Oh, talaga. Kume? Bono. Bono. Masarap. Sino pang hindi nakaka-taste? Oh, yan. Pag kami po ay nagpapatikim ng ating barley gummies. That is barley basically. Anong lasa? Oh, di ba? Para siyang wala siyang barley. Magbabarley Bono. Bono, vero? Yeah. Quanti kayo dyan manjato? Aba, another one. How many have you eaten already? No, just one plus this one. Two already. This one, how many have you eaten already? Aspetta, one at a time. One at a time. Akin. Pinagkakaguluhan na po siya. Ayan. So, ayan, ang ating barley gums. Thank you, Mentor Chris. Shout out. Oh, ayan. Magpa-order na sa mama. Thank you, Mudra. Kasi si mama ay mentor na rin. Oh. So, ibig sabihin, nakakompleto na ako for the day. Dalawa na ako. Oh, to barley na ako. Ay, isa pa lang pala na akin. Ikaw, have you tasted already? Have you tasted already? na si Casey. Casey, what can you say? Oh, Oy, Josh! Josh, halika! Try this. No, Chris, Harry, one only. And give one to Josh. Josh, give one to Josh. Okay, get one. Just taste this. Barley gummies. Ayan. Dalawang barley, isang sachet ng Yes, not so much. Yes. isang sachet na binabayaran ng mama. Yan. Aba, bene. Panyan ka din. Pati kayo dyan dito. Amori! Ciao! Barley gummy. Taste it. Taste it and you love it. Ikuha mo rin sila. Thank you, Mentor Chris. Ang bilis mo ubos, ha? Anak, nakatry ka na. Almon, pwede yun na. Anak, ang kito. Usa mandar manjar. Anak, Amacho. Bye. Bye, kaya niya yan. Atensyon niya din ang pare kadere. Uno. Ayan. Barley gummy. Guy, taste it. What's your reaction on this? Girl, maday. Bye. Macho tu, ay sa jato. Jenny. Ha? Ang kito. Come? Diba? Bono. Macho, aspetta.
Bilis mo, kume? Ang tagal lang mo yan. Bono. Para siyang Haribo lang. Ano? Nabunis mo. Adrin, nasa si Yeshua. Prendi una, amore. Gami, ikuha mo, Mars. Grazie. But the best for baby shot. Mentor Christmas. Like, it's yummy. It's like Haribo. Gummy bear. Say it. It's gummy bear, yes. It's like... Try it. Come on. Go. Everybody tasted already. Pari ko, ikaw din. Barley siya, pero in gummy. Parang Haribo. Ayan. Two of these equivalent to one sachet. It's good, Two of these is equivalent to one sachet of barley. Ayan. How does it taste? You try it. You don't like anymore? Or you want some more? Okay. Ayun na po. Ang dami. You want some more? What did you say? I want some more. Okay, Diyos ko, nosebleed ako. Hi! Nagtitingin ng Amazing morning! amazing morning. Ayos ka, Mariola. Gami-gami ba? Gummy bear. Gummy bear. Pampalaka. Mamaya yan, ano mo na O, dala. Anahan. Dalawa lang. Kasi, Patingin. Dandahan naman. Patingin. barley yan ha. Barley. Wow. Wow, pwede. Mawimili. It's amazing. It's amazing. Bono. Di ba? Kapay mo dyan. Ano yan? Gummy. Gummy. Dami. Okay, taste it, asawa ko. Ayan. Come. Bono. Dalawa niyan ay isang sachet ng barley. Pwede. Nagustuhan. Amore,